अच्छा कल्याणी माँ क्या ये मासर तमे काहे किस्ती देलनी ଆଜ୍ଞା ଭଜନୀ ବାପା କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଆଣିକି ଦେବି ଭଜନୀ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। अच्छा 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 ममता माँ ଆଜ୍ଞା ସାରେ तमे कौन पे ये मास देलनी ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ 10-12 ଦିନ ହେଲା ମରିଗଲେଣି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ କେତେ ଆଣିବି ଯେ ଦେବି। ओहो हो पार्वती माँ तमे काहे ये मासर किस्ती देलनी तमे ये मासर काहे किस्ती देलनी गुटुका पाचु पाचु करी खाउछ ନାଇଁ ମୋ ସାରେ ଏଇଆ ଗୁଟୁକା ନୁହଁ। ए मास किस्ती काहे देलनी ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘଇତା ତ ମଦୁଆ ମଦ ପିଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଡୁଛି ମୁଁ କୋଉଠୁ କେସ୍ତି ଆଣିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। अरे मदुआ हो कि माछुआ हो सी कहउछन मो स्वामी मरि जाईची सी कहउछन मो स्वामी मद पी के बुलुछंती घरे नाहांती एटा किए संभालियो तमे आनी कि आज किस्ती दियो ମୁଁ କୋଉଠୁ କେସ୍ତି କରିକି ଆଣିକି ଦେବି ମୁଁ କଣ ଘଇତା କରିକି ଆଣିକି କେସ୍ତି ଦେବି କୋଉଠୁ। 8-10ଟା घइता करदब जे सब किस्ती पूर्ण हे जिवो